ଏଠି 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 75 ଅଛି, ଏଠି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 100 ଅଛି। ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ବଡ଼? ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 375 को ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା 3 into 25 ଲେଖିପାରିବା। ଦେନ୍ ଏ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 100 ଅଛି, 100 को ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା ତ 2 into 2 4 into 25 ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ 3 ର ପାୱାର 3 ହେଲେ 27 ଟୁ ଦି ପାୱାର 25 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ଏଠି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଅଛି, ତ 2 को 4 थर मल्टीप्लिकेशन कले 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 तो 16 टू दी पावर 25। देख आर एक्सपोनेंट बा आर एक्सपोनेंट दुटा को सेम रहिला, तो जदि घात सेम थिबो जो नंबर टी बड़ सेटा हम लिखि परिया। तो ये 27 टू दी पावर 25 अछि, ये 16 टू दी पावर 25 अछि, ताले बड़ टी के 27 टू दी पावर 25 टा हला बड़। ताले आंक भितर जदि कंपेयर करिवा ता बड़ नंबर टा हला एटा हला बड़ नंबर, एटा हला छोटो नंबर। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।